بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، کیا حال ہے آپ کا؟ آئیے آج آپ کے سامنے ناول پشیمان کا چوتھا حصہ پیش کرتی ہوں۔ اسوہ آخر کار عمار کی محبت کے آگے ہار جاتی ہے، اور وہی آگ جو کبھی عمار کے دل و دماغ کو جلایا کرتی تھی، اب وقت آ گیا کہ اسوہ بھی اسی کی تپش کا شکار ہو جائے گی۔ اب ایسا ہوا کہ جب عمار نے یونیورسٹی چھوڑ دی تو اسوہ کو اسے ڈھونڈنا پڑا، اور وہ اس کے دوست کے ساتھ مل کر اس کے گھر کا پتہ معلوم کرنے نکلتی ہے، اور پھر آخر کار اس کو مایوسی ہوتی ہے۔ شاید اس نے اپنی منزل بدل لی ہو۔ اسوہ کے لہجے میں جھلکنے والے اندیشے نہایت واضح تھے۔ نہیں اسوہ بہن، اسما کبھی بھی اسوہ کی جگہ نہیں لے سکتی۔ محبت اختیاری عمل ہے، انسان کا دل بے اختیار ہو جاتا ہے۔ دماغ تو پھر اسی طرح کی گپ شپ کرتے مدثر کی رہنمائی میں اس نے عمار کے گھر کے سامنے کار روک دی۔ اس چھوٹے سے مکان پر نظر پڑتے ہی اسوہ کا دل خوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ مدثر نے نیچے اتر کر دروازے پر دستک دی۔ جی بھائی۔ دروازہ کھولنے والا ایک ادھیڑ عمر شخص تھا۔ اس وقت کے اندازے میں سے عمار کا والد ہونا چاہیے تھا۔ خود مدثر کی بھی اب تک عمار کے والد سے ملاقات نہیں ہو پائی تھی، وہ بس چند بار اس کی ماں ہی سے ملا تھا۔ انکل، میں مدثر ہوں، عمار کا دوست۔ بیٹے، یہ عمار کا گھر تو نہیں ہے؟ ادھیڑ عمر شخص کی بات نے اسے حیران کر دیا تھا۔ اس نے دائیں کے دروازے پر طائرانہ نگاہ دوڑا کر کہا، انکل، میرا خیال ہے مجھ سے گھر کی شناخت میں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ یوں بھی میں پہلی بار یہاں نہیں آیا۔ وہ مسکرایا۔ صحیح کہا بیٹے، ہمیں یہاں شفٹ ہوئے تو دو تین دن ہی ہوئے ہیں۔ کیا؟ اس کا مطلب ہے آپ نے یہ گھر خرید لیا ہے؟ عارضی طور پر بیٹے، میں کرایہ دار ہوں، مالک مکان کون ہے؟ اسد خان پراپرٹی ڈیلر ہیں، پرانے جاننے والے ہیں میرے۔ یقیناً اس نے انکل بشیر احمد سے گھر خریدا ہوگا۔ مدثر نے خود کلامی کی۔ یہ شکریہ انکل، پھر کبھی صحیح، بس آپ مجھے اس خان صاحب کا نمبر دے دیں۔ اس نے جیب سے موبائل فون نکال کر اسد خان کا نمبر ڈھونڈا اور پھر مدثر کو نوٹ کروا دیا۔ مدثر اس سے ہاتھ ملا کر واپس مڑ گیا۔ کیا ہوا؟ گو اسوہ ان کی باتیں سن چکی تھی، مگر پھر بھی مدثر کے منہ سے کوئی اچھی بات سننے کی خواہاں تھی، اور اس نے اپنا موبائل نمبر بھی بدل لیا ہے کیونکہ وہ اپنے ماضی سے رابطہ نہیں رکھنا چاہ رہا۔ میں سمجھی نہیں مدثر بھائی۔ اسوہ کا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ ہاں، اب میری بات سمجھ میں آ گئی ہے، عمار نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ جس دن اس نے کلاس روم میں نظم سنائی تھی، اسی دن اس نے میری اور اسما کی دعوت کی تھی، اور اس دن اس کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ جیسے وہ ہم سے بچھڑنے والا ہے، اور اس دن کے بعد وہ یونیورسٹی نہیں آیا۔ آپ کا مطلب ہے وہ ماضی سے ناطہ توڑنا چاہتا ہے؟ اسوہ ہکلائی۔ نہیں، مدثر نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ ماضی سے ناطہ توڑ چکا ہے۔ کراچی جیسے شہر میں ایک ایسے آدمی کو تلاش کرنا جو آپ سے واسطہ نہ رکھنا چاہتا ہو، بھوسے کے ڈھیر سے سوئی تلاشنے کے مترادف ہے۔ اسوہ نے پریشانی سے اسٹیئرنگ پر سر ٹکا دیا۔ اب کیا ہوا؟ خیر کرے گا اسوہ بہن۔ اچانک مدثر کو لگا وہ اس کی حوصلہ شکنی کر رہا ہے، اور یہ کوئی اچھا فعل نہیں تھا۔ مجھے یقین ہے وہ آپ سے زیادہ دن دور نہیں رہ سکے گا، بلکہ وہ آپ کو دیکھے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ مدثر بھائی، شاید اسما کو اس کا پتہ معلوم ہو؟ نہیں، جب اس نے مجھ سے یہ سب کچھ تو اسما کو کیسے بتا سکتا ہے؟ بلکہ اس کی روپیشی کی اصل وجہ اسما ہے۔ وہ اس کے پیچھے دیوانی ہو رہی تھی، جبکہ وہ اسے ایک اچھے دوست سے زیادہ اہمیت دینے پر تیار نہیں تھا۔ اسی لیے یقیناً اسما سے جان چھڑانے کا اس سے اچھا طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس مرتبہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر اسوہ نے گاڑی پیچھے موڑ لی، جبکہ مدثر ایک موہوم سی امید پر اسد خان کا نمبر ملانے لگا۔ اسد خان کے پاس بھی عمار یا اس کے والد صاحب کا رابطہ نمبر موجود نہیں تھا۔ ابو جان، 500 روپے ادھار مل جائیں گے؟ بشیر احمد
500 रुपये उधार मिल जाएंगे। बशीर अहमद हंसा, ये भी खूब रही मियाँ, अभी से हाथ फैलाने शुरू कर दिए। अब्बू जान देने हैं कि मैं अम्मी जान से मांग लूँ? ये लो यार। बशीर अहमद मुंह बनाते हुए इसकी तरफ से 1000 का नोट बढ़ाया। इसने भी मेरी जेब पर ही डाका डालना है। वापस कर दूंगा अब्बू जान, डरने की ज़रूरत। उन्हीं दरवाजे की तरफ बढ़ गया कि इसे दफ्तर जाना था, जबकि अम्मार फीके अंदाज में हंस पड़ा था। इसे अपने वालिद पर फ़ख्र था कि जिसने इसे बचपन ही से दोस्त बनकर पाला था। इतनी ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी के बावजूद अम्मार ने कभी बेटे की हद पार नहीं की थी। नाश्ता करने के बाद वो घर से निकल आया। सारा दिन वो मुख्तलिफ़ जगहों पर घूमता रहा। शाम को थका हारा वापस आ गया। अगले दिन वो फिर सुबह घर से निकला और रात गए ही वापस लौटा, और ये इसकी रोज़मर्रा की रूटीन बन गई। सब्ज़ी मंडी, मार्केट, बस अड्डे, मुख्तलिफ़ कारखानों, बड़े और मशहूर जनरल अड्डे, मुख्तलिफ़ कारखानों, बड़े और मशहूर जनरल स्टोरों, बड़े होटलों, गरज हर किस्म के कारोबार को इसने सीखने की गरज से देखा। मुख्तलिफ़ लोगों से बातचीत करके कुछ जानने और समझने की कोशिश की। 2-3 माह की तपस्या के बाद एक दिन वो अपने वालिद के साथ अपनी मालूमात के बलबूते पर तबादला ख्याल कर रहा था। चलो मान लिया मोहतरम, तुमने हर कारोबार के मुतल्लिक कुछ जान लिया है, मगर जानकारी का फ़ायदा क्या है? ना तो तुम 4 मरले के मकान को बेचने वाली रकम से 5 स्टार होटल खोल सकते हो, ना इसी 80-90 की गाड़ी ख़रीद कर कराची पेशावर रूट पर चला सकते हो। अब्बू जान, मैंने ताज़ा सब्ज़ी का जिक्र भी किया है। बशीर अहमद हंसा, मतलब सब्ज़ी की रेहड़ी लगाने का इरादा है? हाँ, कुछ ऐसा ही इरादा है। मज़ाफ़ाती देहातों से ताज़ा सब्ज़ी ख़रीद कर मंडी में लाकर। बशीर अहमद ने इस बात में सर हिलाकर इसकी तायीद की। वो रात उसवा ने जाग कर गुजारी थी। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि अम्मार यूं एकदम गायब हो जाएगा। ये तो वो अच्छी तरह जानती थी कि अम्मार के गायब होने की सबसे बड़ी वजह वो खुद थी। आखिर कब तक वो इसकी नफ़रत बर्दाश्त करता? इसका अम्मार को पुलिस के हाथों ज़दोकूब करवाने का फ़ैसला नहायत गलत साबित हुआ था। गो बाद में वो बहुत पछताई थी, मगर पछतावों से गया वक्त तो हाथ नहीं आया करता। सुबह किसी मोहूम उम्मीद के सहारे वो खुद को यूनिवर्सिटी जाने से बाज नहीं रख सकी थी, मगर पीरियड शुरू होने के बाद भी अम्मार की सीट खाली पड़ी थी। तीसरा दिन है, अम्मार नज़र नहीं आ रहा। इस दिन क्लासरूम में दाखिल होती ही प्रोफेसर हाशिम ने सरसरी से लहजे पूछा, खैरियत तो है? मालूम नहीं सर, मुदस्सिर ने मुतबाना लहजे में जवाब दिया। इसका मोबाइल फ़ोन नंबर नहीं है, पूछ लेते। मोबाइल फ़ोन नंबर बंद जा रहा है सर। इस मरतबा भी जवाब देने वाला मुदस्सिर ही था। प्रोफेसर हाशिम असबात में सर हिलाते हुए क्लासरूम की तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं। उसवा गायब दिमागी से इसका लेक्चर सुनती रही। खाली पीरियड के दौरान कैफेटेरिया की तरफ जाते हुए इसकी नज़र अस्मा पर पड़ी, जो हस्ब आदत सब्ज़ाज़ार में गड़ी संगी बेंच पर बैठी थी। वो अमूमन इसी जगह बैठना पसंद करती। उसवा रुबाब को माज़रत करते हुए अस्मा की तरफ बढ़ गई। रुबाब जानती थी कि वो अम्मार के लिए पागल हुई जा रही थी, इसलिए वो अस्बात में सर हिलाते हुए कैफ़े की जानिब चल पड़ी। अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? आप? हाँ, बैठो। अस्मा की आवाज़ में शामिल हैरानी गैर मुतवक्को नहीं थी। उसवा शुक्रिया कहते हुए बैठ गई। अस्मा खामोशी से किताब को घूरती रही। अस्मा, मैं माज़रत करने आई हूँ। एक लम्हा खामोश बैठने के बाद वो आहिस्ता से बोली, शायद मुझे सुनने में कोई गलती पेश आ रही है। अस्मा किताब बंद करके इसकी तरफ। उसवा ने इसका दायां हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया। अस्माई, मैं माज़रत ख्वाह हूँ। मैंने इस दिन बहुत बुरा किया था। मुझे अपने रवैये पर बहुत अफसोस है। क्या आप मुझे माफ़ कर सकती हैं? अस्मा ने करीब होकर इसे बाजुओं में भर लिया। मैं अपनी बहन से बिल्कुल भी खफा नहीं हूँ। अस्मा बहुत अच्छी। अच्छा, एक बात पूछूं? बहनों को इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती। शुक्रिया अस्मा। मैं अम्मार के बारे में मालूम करना चाहती थी। यकीनन इसके बारे में आपसे ज़्यादा नहीं जानती। बस इतना बता सकती हूँ कि इसने माजी से राब्ता तोड़ लिया है। शायद आप सोच रही
शायद आप सोच रही हूँ कि मुझे इससे कोई काम है। नहीं, अस्मा ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं जानती हूँ कि आप इसको माज़रत करना चाहती हैं। मैंने इसके साथ बहुत ज़्यादती की थी। उसवा आप दीदा हो गई। परेशान ना हो जाता है कभी कभी। अस्मा ने इसे तसल्ली दी। परेशान ना हूँ, कभी पूरी नहीं होगी। ये दुनिया गोल है उसवा, दूर भागने वाले घूम फिर कर इसी जगह आ पहुँचते हैं कि जहाँ से भागे हुए होते हैं। अगर ये बात मान भी लूँ तो जाने कब वो वक्त आए, और क्या खबर इससे पहले मेरा वक्त आ जाए। अरे ऐसी बात ही नहीं करते मेरी जान। उसवा ने फिर इसे अपने साथ लपटा लिया। चंद लम्हों में काबिल नफ़रत उसवा इसे इतनी प्यारी लगने लगेगी, इसे यकीन नहीं आ रहा। वो छुट्टी के वक्त तक वहीं बैठी रहीं, यहाँ तक कि आखिरी पीरियड अटेंड करके रुबाब वहाँ आ पहुँची। नई दोस्ती की धुन में पुरानी दोस्ती को बुला दिया। इसने आते ही कहा, आओ ज़रिया। अस्मा ने खड़े होकर इसे खुशामदीद कहा, जबकि उसवा खफीफ अंदाज में हंसने लगी थी। नहीं भाई, मैं तो चली, थक गई हूँ। रुबाब ने बैठने से गुरेज किया। बस आप लोगों को सुलह की मुबारकबाद देनी थी। खैर मुबारक, अस्मा जल्दी से बोली, जबकि उसवा ने मुस्कुराने पर इक्तफा किया था। ओके जी, कल बात होगी। अब रुबाब हाथ हिलाकर जाने लगी। चलो हम भी चलें। उसवा अस्मा से मुखातिब हुई और अस्मा ने असबात में सर हिला दिया। पार्किंग में जाकर अस्मा ने अलविदाई मुसाफिर के लिए इसकी जानिब हाथ बढ़ाया। मैं ड्रॉप कर देती हूँ, उसवा ने ऑफ़र की। जी होगी। उसवा मसर हुई। उसवा बहन, हम यूनिवर्सिटी बस के आदी हैं। बहन कहकर भी तकल्लुफ़ बरत रही हो। उसवा में कता कलामी की और अस्मा खफीफ अंदाज में सर हिलाते हुए इसके हमरा हो ली। ड्राइवर ने अदब से दरवाज़ा खोला और उसवा के इशारे पर अस्मा अंदर बैठ गई। उसवा में कता कलामी की और अस्मा खफीफ अंदाज में सर हिलाते हुए इसके हमरा हो ली। ड्राइवर ने अदब से दरवाज़ा खोला और उसवा के इशारे पर अस्मा अंदर बैठ गई। ड्राइवर ने जल्दी दूसरी तरफ का दरवाज़ा उसवा के लिए खोल दिया, फिर इसके अंदर बैठते ही ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। पार्किंग से मालूम करने लगी और अस्मा का जवाब सुनकर वो हैरानी से बोली, अरे आपका घर तो मेरे रास्ते ही में पड़ता है। चलो ये अच्छा हुआ, आपको जहमत नहीं करनी पड़ी। बस तय हो गया, आज के बाद मैं खुद आपको लाया भी करूँगी और ले जाया भी करूँगी। लेकिन अस्मा ने इनकार करने की कोशिश की, मगर उसवा इसकी बात कता करते हुए हतमी लहजे में बोली, कह दिया ना कि तय हो गया तो बस हो गया, और आज के बाद मैं खुद ड्राइव करके आया करूँगी। अब जबकि आप मिल गई हैं तो यकीनन ड्राइवर की ज़रूरत बाकी नहीं रही। और अस्मा इसके अंदाज़ पर मुस्कुराते हुए खामोश हो गई। एक दिन अस्मा और उसवा यूनिवर्सिटी के सब्ज़ाजार में बैठी गप्पे हाँक रही कि अरशद अपने एक दोस्त के हमरा वहाँ से गुज़रा। इस दिन अस्मा और उसवा दोनों ने इत्तेफाक से सुर्ख लिबास पहना हुआ था। अरशद अपने दोस्त को मुखातिब हुआ, ममनून यार, कहीं सब्ज़ घास को आग ही ना लग जाए, इतनी तपश तो लोहे को पिघला देती है। ममनून का कहका बुलंद हुआ। दी से बोली, छोड़ो उसवा, ये तो है ही छछोरा, मैं ऐसों को सीधा करना जानती हूँ। उस्मा ने दांत पीसे। दफ़ा करो ना यार, अस्मा ने अपने दोनों हाथ इसके गालों पर रखते हुए कहा और उसका चेहरा अपनी तानीब घुमा लिया। इससे अगले दिन वो दोनों कैफेटेरिया की जानिब जा रही थी। रुबाब भी इनकी हमरा थी। अरशद इनके अकब में चलता हुआ अपने दोस्त को कहने लगा, यार किसी किसी लड़की पर हर रंग जचता है, चाहे वह सुर्ख रंग का लिबास ज़ेब तन करे या आसमानी रंग का। ये सरीहन उसवा की जानिब इशारा था कि एक दिन पहले वो सुर्ख लिबास में मलबूस थी और इस दिन आसमानी रंग के कपड़े पहने हुए थी। अस्मा और रुबाब उसवा की तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ़ थीं। किसी भी किस्म की बदमज़गी को ख़त्म करने के लिए दोनों ने एकदम उसवा के बाजुओं से उसको थाम लिया और उसवा फ़कत खून के घूंट पी कर रहे। इस तरह के इशारे कनाए रोज़ का मामूल बनते जा रहे थे। उसवा की खामोशी से तो वो और शह पा गया और उसवा को दोनों सहेलियां काबू किए हुए थीं। ख़ासकर वो अस्मा की तो कोई बात टालती ही नहीं थी, क्योंकि अम्मार के मुतालिक गुफ्तगू के दौरान एक दिन अस्मा इसके हक़ में ये कहते हुए दस्तबरदार इसे चाहती हूँ, मगर इसके दिल पर मेरी प्यारी सहेली उसवा का कब्ज़ा है और किसी की कब्ज़ा की हुई चीज़ के उसूल की तमन्ना निरी बेवकूफ़ी है। इस दिन के बाद उसवा के दिल में इसकी मोहब्बत बहुत बढ़ गई थी, मगर एक दिन तो हद ही हो गई।
प्रोफेसर हाशिम अपना लेक्चर तो हद ही हो गई। प्रोफेसर हाशिम अपना लेक्चर ख़त्म करके क्लासरूम से बाहर निकला। दूसरे प्रोफेसर की आमद से पहले अरशद ने बाआवाज़ बुलंद अपने साथ बैठे दोस्त को कहा, ममनून जी चाहता है किसी काले कपड़े वाली लड़की को उठाकर दुनिया के उस नुकड़े चला जाऊं जहां बंदूक थी। इसके अलावा किसी लड़की ने काला लिबास पहना हुआ नहीं था। वो गुस्से में बिफरती हुई इसकी जानिब बढ़ी। यू बस्टर्ड, तुम्हारी ये जुर्रत। अस्मा ने लपक कर इसे थामने की कोशिश की मगर अरशद की कुर्सी तक पहुंच गई थी। उसवा ने अरशद को थप्पड़ मारने के लिए हाथ घुमाया मगर इसका हाथ अरशद ने हवा ही में जकड़ लिया। इसके साथ वो पुरनखुवत लहजे में बोला, मिस उसवा, हर कोई अम्मार की तरफ भेड़ नहीं होता। छोड़ो मेरा हाथ, कमीने। उसवा ने अपनी कलाई इसकी गिरफ्त से आज़ाद करानी चाहिए मगर एक नाजुक लड़की जो आम मर्द का मुकाबला नहीं कर सकती थी के करीब पहुंच गई थी। इसने अरशद के हाथ को उसवा की कलाई से अलहदा करते हुए वापस झटका और तैश भरे लहजे में बोली, शर्म तो नहीं आती होगी एक लड़की से हाथापाई करते। वो भी गरजते हुए बोला, तो क्या चुपचाप चेहरे पर थप्पड़ खा लूं? मैं अम्मार की तरह बेगैरत नहीं हूँ। उसवा इसे जवाब देती हुए चिल्लाई, तुम जैसा घटिया इंसान अम्मार की तरह हो भी नहीं सकता। घटिया होगी तुम, तुम्हारा पूरा ख़ानदान। अरशद भरी क्लास में खामोश रहकर दूसरों के मजाक का निशाना नहीं बनना चाहता था। तुम्हें जुर्रत कैसी हुई मुझ पर आवाज़ा कसने की? यार ये क्या बेहूदगी है, कुछ होश है। तुम्हें जुर्रत कैसी हुई मुझ पर आवाज़ा कसने की? यार ये क्या बेहूदगी है, कुछ होश के नाखन लो। 2-3 लड़के ज़बरदस्ती उनके दरमियान में घुस आए थे। अस्मा और रबाब भी उसवा को अपनी नशिस्त की तरफ खींच कर ले गई थीं। मिस्टर अरशद, सारी गलती तुम्हारी है। मुदस्सिर अरशद को मुखातिब हुआ, तुम इससे पहले भी आशिक साहब, मैं जानता हूँ तुम किन चक्रों में हो। शायद इनकी तुंद व तेज़ गुफ्तगू मज़ीद भी जारी रहती मगर प्रोफेसर फुरकान की आमद ने इन्हें खामोश हो जाने पर मजबूर कर दिया। उसवा ने बमुश्किल आधा लेक्चर सुना, फिर प्रोफेसर फुरकान को सर दर्द का बहाना करती हुई क्लासरूम से बाहर निकल गई और फिर वालिद की जी पापा की जान सुनते ही वो गुलूगीर लहजे में सारी तफसील सुनाने लगी। ये वही बदबख्त है ना जिसने एक बार पहले भी बदतमीज़ी की थी? नहीं पापा, ये वो नहीं है। इसका बाप गालिबन प्रॉपर्टी का काम करता है और बेटा पूरी कराची को अपनी जागीर समझता है। तुम फिक्र ना करो, मैं अभी इंस्पेक्टर राहील को कॉल करता हूँ और इसे भी देख लेगा और इसके बाप दादा को भी। जी पापा, कहकर इसने राब्ता मुनक़ते कर दिया। इस इंस्पेक्टर से वो पहले भी मिल चुकी थी जब इसने अम्मार को गिरफ्तार कराया था। वो इंस्पेक्टर इंतज़ार करने के लिए अपनी कार में बैठ गई। यूं ही वक्त गुजारी के लिए मोबाइल फ़ोन पर म्यूज़िक लगाकर सुनने लगी। अचानक इसकी नज़र सामने उठी और इसे एक लड़का जाता हुआ दिखाई दिया। इसका दिल ज़ोर से धड़का। इसे लगा कि वो अम्मार है। वो इसके पीछे जाने के लिए जल्दी से कार से बाहर आकर उसने उसका ताक़ुब शुरू कर दिया। इसी दौरान इसका मोबाइल बजने लगा। नामालूम नंबर से कॉल आ रही थी। एक दफ़ा वो कॉल नज़रअंदाज करने लगी थी लेकिन फिर इसने सोचा शायद इंस्पेक्टर हो। अटेंड करने पर इसका आवाज़ आई, मैडम जी, इंस्पेक्टर राहील अर्ज़ कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मैं पार्किंग में आपकी मुंतज़िर हूँ। इसे कहकर वो जल्दी से पार्किंग से बाहर निकली मगर मतलूबा आदमी गायब था। शायद मेरा वहम हो, इसने मायूसी से सोचा। आखिर वो यहाँ क्यों आएगा? दिल की किसी नेहा कोने से एक मधम सी आवाज़ निकली, शायद तुम्हें देखने आया हो। ये सोचते ही वो तंज़िया अंदाज में हंस पड़ी। दोबारा कार के पास पहुंचकर वो इंस्पेक्टर का इंतज़ार करने लगी। इंस्पेक्टर के पहुंचने तक उसवा की क्लास की छुट्टी हो गई थी। उसवा ने अरशद की निशानदेही की जो इस वक्त अपनी कार में बैठ रहा था। ठीक है मैडम, आप बेफिक्र हो जाएं। बस ये बता दें कि इसे थाने लेकर जाना है या आपके दौलत खाने पर। थाने ले जाकर इसकी अच्छी खासी खातिरदारी करो और इस वक्त तक नहीं छोड़ना जब तक मैं या पापा आपको बता नहीं देते। इंस्पेक्टर ने एक मरतबा फिर यस मैडम कहा और अपनी जीप की तरफ बढ़ गया। यकीनन वो अरशद को यूनिवर्सिटी से बाहर गिरफ्तार करना चाह रहा था। अरशद ने भी पुलिस इंस्पेक्टर को उसवा के साथ बात करते देख लिया था। वो उजलत में यूनिवर्सिटी से निकला
मगर ये इसकी भूल थी। वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब मगर ये इसकी भूल थी। वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाएगा। यूनिवर्सिटी से फलांग पर दूर ही इंस्पेक्टर ने इसे धर लिया। जी इंस्पेक्टर साहब, इसने बावकार अंदाज में कार का शीशा नीचे करते हुए पूछा। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। खैर तो है, इसका पुरएतमाद अंदाज ये कहकर इंस्पेक्टर इसके साथ ही कार में बैठ गया। पुलिस की जीप के पीछे पीछे चलते रहो। इंस्पेक्टर साहब, यहाँ भी मुकमुका हो सकता है। इसने कार आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की थी। तुम्हें शायद इज्जत से जाने में कोई कबाहत हो रही है। इंस्पेक्टर का लहजा ऐसा नहीं था कि वो मज़ीद वहाँ रुका। इंस्पेक्टर साहब, याद रखना मैं मलक ताहिर जवाद का बेटा हूँ। और इसकी बात मुकम्मल होने से पहले इंस्पेक्टर राहील का हाथ इसकी गर्दन पर पड़ा। दोबारा आवाज़ निकाली तो कार के पीछे बांध कर दौड़ाता हुआ थाने ले जाऊंगा। अरशद होंठ भींच कर खामोश हो गया और थाने आने तक खामोश रहा। थाने के अहाते में जीप रुकते ही सिपाही अरशद की कार के पास आ गए थे। अरशद की नज़र उसवा की कार पर जा रुकी जो इनके पहले वहां पहुंच चुकी थी। इंस्पेक्टर ने भी उसवा की कार पहचान ली थी। इसने सिपाहियों को इशारा किया और वो अरशद को बेदर्दी से धकेलते हुए थाने में दाखिल हुए। इसे हवालात में बंद करके इसकी खतर मदारत करो, सिपाहियों को कहते हुए वो अपने दफ्तर की जानिब बढ़ गया जहाँ उसवा मुंतज़िर बैठी थी। मैडम, आपने क्यों जहमत की? वो अपनी कुर्सी संभालते हुए खुशामदाना लहजे में बोला। इंस्पेक्टर साहब, होना चाहिए और ना ही इसकी खातिर मदारत में कोई कमी होनी चाहिए। बाकी आपकी इस कारकर्दगी पर पापा के अलावा मेरी तरफ से भी खुसूसी इनाम मिलेगा। मैडम, आपकी खुशनुदी ही मेरे लिए इनाम है और आप फिक्र ही ना करें, इसका तो वो हाल करेंगे कि आइंदा नस्लों को भी नसीहत करेगा कि किसी लड़की को न छेड़ना। चलो अच्छा है, मेरे साथ मैं एक नज़र देख कर वापस आ जाती हूँ। जी मैडम, कह कर वो उसवा के साथ हो लिया। जब वो हवालात के दरवाजे पर पहुँचे, सिपाहियों ने ठुड्डे थप्पड़ मार मार कर अरशद का हुलिया बिगाड़ दिया था। अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? उसवा ने मसनूई अफसोस भरे अंदाज में सर हिलाया। आप लोग जानते नहीं अरशद साहब कितने बड़े आदमी हैं। मिस उसवा, याद रखना मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रहूँगा और बाहर निकल भी। अरशद नफ़रत भरे लहजे में चिल्लाया था। सुन लिए इंस्पेक्टर साहब? उसवा इंस्पेक्टर को मुखातिब हुई। ये आपके सामने एक शरीफ लड़की को धमकियाँ दे रहा है। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि इसने यूनिवर्सिटी में मेरे साथ कितनी बदतमीज़ी की होगी। मैडम, बस आज की रात इंतज़ार कर लें, कल मुझे गधे के पेशाब से मूंद दूंगा। इंस्पेक्टर, याद रखना मैं लावारिस नहीं हूँ। वो इंस्पेक्टर को भी धमकी देने से बाज नहीं आया था। और तुम लोग खड़े मुंह क्या देख रहे हो? इस मरतबा इंस्पेक्टर सिपाहियों पर बरस पड़ा। वो उसवा के बात करने की वजह से आराम से खड़े हो गए थे। इंस्पेक्टर की झाड़ सुनते ही चीलों की तरह अरशद पर झपटे और वो सारे चाबी भरे खिलौनों की तरह एकदम साकत हो गए। इंस्पेक्टर साहब, इसकी इज़्ज़त अफजाई रात को करना, बल्कि पूरी रात करना। फिल वक्त इसका मोबाइल फ़ोन इसके हवाले करो ताकि इसके दिल में कोई हसरत बाकी न रहे। ये जिसको मर्ज़ी है कॉल करे, इसे खुली छुट्टी है। ठीक है मैडम। इंस्पेक्टर साद मौसूल हो, इससे बहस नहीं करना। बस पापा जान को इस ऑफिसर के बारे में मतला कर देना। जी मैडम। इस मरतबा भी इंस्पेक्टर ने मातहतों के अंदाज में सर हिलाया। ओके, मैं चलूँगी। इसे कहकर उसवा अरशद को मुखातिब हुई। मिस्टर अरशद, तुम्हारे पास चंद घंटे हैं। अगर ख़ुद को रहा करा सकते हो तो खुशामदीद। सुबह यूनिवर्सिटी में मुलाकात होगी, दूसरी सूरत में कल यहीं तुम्हारी बेबसी का तमाशा देखने आऊँगी मैं। ये कहकर वो थाने से निकल गई। पहले महीने अम्मार को काफ़ी खसारा हुआ था। काम करने वाले आदमियों की उजरत इसे अपने पल्ले से देना पड़ गई थी, मगर वो हिम्मत हारे बगैर काम में जुटा रहा। आहिस्ता आहिस्ता इसका धंधा खसारे से निकलकर बराबरी की सतह पर पहुंचा, फिर मुनाफे की शाहरा पर गामजन हो गया। 6 माह के इख्तिताम पर इसने हिसाब किया तो वो 2 लाख के करीब मुनाफा कमा चुका था। इस दौरान इसे मज़ीद तजर्बा हासिल हो गया था और सब्ज़ी मंडी में इसके कई दोस्त भी बन गए थे।
جو برس ہا برس سے اسی کام سے منسلک تھے۔ ان سے تجربے کو دیکھ کر اسے یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ اس منافع کو زیادہ سے زیادہ چند لاکھ تک مزید بڑھا سکتا تھا۔ گویا سخت محنت کے بعد وہ ماہانہ 1 لاکھ یا اس سے کچھ کم زیادہ کما سکتا تھا، اور یہ اس کی منزل نہیں تھی۔ اسے دولت مند بننا تھا، اتنا کہ اسلم شکور خان کی تھی۔ اسے دولت مند بننا تھا، اتنا کہ اسلم شکور خان کی عمارت بھی اس کے سامنے ہیچ ہو، اتنا کہ اسوہ اس سے نظریں نہ ملا سکے، اور یہ دولت مندی موجودہ کاروبار میں ممکن نہیں تھی۔ وہ چپکے سے اس کام سے علیحدہ ہو گیا۔ اگلے دن وہ اپنے باپ کے سامنے وضاحت کر رہا تھا۔ پچھلے 6 ماہ کم و بیش 2 لاکھ کمانے کا مطلب ہے ماہانہ 30 سے 35 ہزار کمانا، اور اگر میں جان توڑ کر محنت کروں تو اس کے بعد بھی یہ منافع زیادہ سے زیادہ لاکھ روپے ماہانہ تک لے جا سکتا ہوں، جبکہ میری منزل اس سے کہیں آگے ہے۔ وہ اطمینان سے بولا، تو یہ کہ میں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے، آپ کوئی دوسرا کاروبار کروں گا؟ بڑی مہربانی کہ تم نے مجھے اتنا بتانا تو گوارا کر لیا۔ بشیر احمد نے منہ بنایا۔ ابو جان، آپ تو بس خواہ مخواہ ہی خفا ہو جاتے ہیں۔ میں کوئی بیکار نہیں بیٹھ رہا، بلکہ ایک اور کاروبار ڈھونڈ لیا ہے میں نے۔ 27 لاکھ کے قریب رقم موجود ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ میں 20 آٹو رکشے خرید کر کرائے پر دے دوں۔ ایک رکشے کا ماہانہ کرایہ 8,000 کے بقدر ملتا ہے۔ گویا 20 رکشوں کا 1,60,000 مل جائے گا، اور اس رقم سے ایک اور رکشہ خرید کر میں بچ جانے والی رقم کو اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر، امید ہے جلد ہی یہ منافع اس نہج پر پہنچ جائے گا کہ کوئی بڑی گاڑی خرید سکوں، پھر آہستہ آہستہ ٹرانسپورٹ کمپنی قائم کر لوں گا۔ نہیں، بشیر احمد نے نفی میں سر ہلایا، اس میں کئی ایک قباحتیں ہیں۔ اچھا، مثلاً؟ پہلی بات تو یہ کہ ضروری نہیں کہ تمہارے سارے رکشے کرائے پر لگ جائیں۔ دوسرا کہ ضروری نہیں کہ تمہارے سارے رکشے کرائے پر لگ جائیں۔ دوسرا، بھتہ مافیا تمہاری جان کو آ جائے گی۔ آئے روز ان کے مطالبات پورے کرتے رہو گے، اور اس کے ساتھ جس کسی کو رکشہ دو گے، اس سے رکشے کا ماہانہ کرایہ وصول کرنا بھی اتنا آسان نہ ہوگا۔ اس کام کے لیے تمہیں تنخواہ وصول کرنا بھی اتنا آسان نہ ہوگا۔ اس کام کے لیے تمہیں تنخواہ پر آدمی رکھنے پڑیں گے۔ پھر رکشہ ڈرائیور غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کے 1000 قسم کے مسائل بھی آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلنے ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر ہر ماہ ان میں سے کوئی نہ کوئی رکشہ خراب ضرور ہوگا، جس کی مرمت وغیرہ مالک کو کرانا پڑتی ہے دو، کیونکہ اس میں بھی بس اتنا ہی منافع ہوگا کہ آپ اچھا کھا پی سکیں۔ جائیداد وغیرہ بنانا اس میں بھی نہ ممکن ہی سمجھو۔ بچے کا دل ہی توڑ دیا آپ نے، عمار نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بشیر احمد ترکی بترکی بولا، یہ وہی بچہ ہے نا جس نے ماں باپ کو بے گھر کر دیا ہے؟ اچھا، اگر رکشے نہ خریدوں تو پھر کون سا کاروبار شروع کروں؟ خود بھگتو میاں، مجھے معاف رکھو۔ ویسے پراپرٹی ڈیلر بننے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، اس کام میں منافع بھی کافی زیادہ ہے۔ میاں ہوش کے ناخن لو، پراپرٹی کی خرید و فروخت کے لیے سرمائے کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ جلدی سے بولا، میں چھوٹے پیمانے پر یہ کام شروع کروں گا۔ جی برخوردار، تمہارا گھر چھوٹا سا ہی تھا، اور اسے بیچ کر تمہیں جو رقم ملی تھی، امید ہے اس سے اب وہی گھر تمہیں نہیں ملے گا۔ وہ زچ ہو کر بولا، تو پھر کیا کروں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کاروبار وغیرہ کا گھن چکر تمہارا اور اگر تم سچ مچ ہی تنگ آ گئے ہو تو دوبارہ یونیورسٹی جوائن کر لو۔ اس سے بہتر مشورے کی مجھ سے توقع نہ رکھنا۔ ہاں مذاق کر رہا تھا ابو جان، میں نے کاروبار سوچا ہوا ہے۔ تو وہ رکشے خریدنے والا مشورہ چسکے لینے کے لیے کیا تھا؟ نہیں، وہ بھی مد نظر تھا، اور اس کے علاوہ بھی کچھ سوچا بھی ظاہر کی۔ سوری ابو جان، میں نہیں بتاتا۔ یوں بھی آپ نے تو قسم کھائی ہوئی ہے میرا دل توڑنے کی۔ ٹوٹی ہوئی چیز کا کیا توڑنا برخوردار، یہ کام مجھ سے پہلے اسوہ بی بی کر چکی ہے۔ ہنس کر کہتے ہوئے بشیر احمد دفتر جانے کے ارادے سے وہاں سے اٹھ گیا، مگر اس کی مذاق میں کہی ہوئی بات نے عمار کی سوچ کا دھارا اسوہ کی جانب موڑ دیا۔ اس کے دل میں شدت سے اسوہ کو دیکھنے کی خواہش بیدار ہوئی۔ وہ دشمنی جہاں اب تک اس کے دل و دماغ سے محو نہیں ہوئی تھی، اب بھی کاروبار کے بارے میں نت نئے منصوبے بناتے ہوئے اس کی یاد ہلکی سی چٹکی لیتی تو وہ سنجیدہ منصوبے کو پسے پشت ڈال کر اس کی یادوں میں کھو جاتا۔ گویا اس کے پاس اسوہ کی یادوں کے نام پر فقط تلخیاں، نفرتیں اور حقارتیں ہی موجود تھیں،
مگر پھر بھی اس کی شکل کو بھلا نہیں پایا تھا۔ کسی مفکر کا قول ہے کہ انسان محبت کو بھلا نہیں سکتا، بس بھلانے کی اداکاری کر سکتا ہے۔ وہ دن اس کے آرام کا تھا، مگر اس نے آرام کرنے کی بجائے یونیورسٹی جانے کا ارادہ کر لیا۔ یونیورسٹی پہنچنے کا سب سے بہترین وقت وہی ہوتا۔ اس وقت اس نے یقینی طور پر پارکنگ ایریا میں اپنی کار کے پاس آنا ہوتا تھا۔ وہ اس وقت یونیورسٹی پہنچا جب اس کی کلاس کا سیکنڈ لاسٹ پیریڈ چل رہا تھا۔ چونکہ کبھی کبھی وہ صبح ایک آدھ پیریڈ پہلے چھٹی کر لیتی تھی، اس لیے وہ ایسے وقت میں پیریڈ اٹینڈ نہ کرتی، تب بھی وہ اس کی دیدار سے اپنی نگاہیں سیراب کر سکتا۔ اپنے چہرے کے گرد اس نے مفلر لپیٹا ہوا تھا، اور پھر وہ اس کی کار کے آس پاس کوئی مناسب جگہ تلاش کر ہی رہا تھا کہ اس نے دور سے اسوا کو آتے دیکھا۔ وہ کالے رنگ کے لباس میں کسی اور ہی دنیا کی مخلوق نظر دیکھ کر اس کے دل میں بے ساختہ کسی دل جلے کا شعر گونجا۔ سر سے گرتی ہیں تو شانوں پہ بکھر جاتی ہیں، تم نے زلفوں کو بڑا سر پہ چڑھا رکھا ہے۔ پارکنگ میں داخل ہوتی ہی وہ اپنے سیل فون پر کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ وہ جلدی سے ایک موٹر سائیکل کے اگلے پہیے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اگر اس وقت موٹر سائیکل کا مالک وہاں آ جاتا تو یقیناً عمار کی شامت آ جاتی، مگر وہ اسوا کو قریب سے دیکھنے اور اس کی آواز سننے کی لگن اور شوق نے اس کے ذہن سے ہر اندیشہ محو کر دیا تھا۔ پاپا، ایک خبیث لڑکے نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، میری کلائی کو پکڑ کر مروڑا ہے، اور وہ اپنی کار کے ساتھ کھڑے ہو کر والد کو تفصیل بتانے لگی۔ اس سے چند گز کے فاصلے پر موٹر سائیکل کے پہیے کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا عمار اس کی ساری گفتگو سنتا رہا۔ اسے ارشد پر غصہ آ رہا تھا، جس نے اسوا کی نازک کلائی دوسری طرف کی بات سننے لگی اور پھر جواباً بولی، نہیں پاپا، یہ وہ نہیں ہے۔ اس کا باپ غالباً پراپرٹی کا کام کرتا ہے اور بیٹا پوری کراچی کو اپنی جاگیر سمجھتا ہے۔ یقیناً اس کے باپ نے عمار کے متعلق دریافت کیا تھا، جو اسے وضاحت کرنا پڑی تھی۔ پھر اپنے والد کی بات سن کر اس نے جی پاپا جی پاپا کہہ کر رابطہ منقطع کیا اور اپنی کار میں بیٹھ کر کسی کا انتظار کرنے لگی، جبکہ عمار اس پر آخری نگاہ ڈال کر وہاں سے چل پڑا۔ اب مزید وہاں رک کر اپنی پہچان کو یقینی نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اگر لیتی تو شاید ارشد کے ساتھ اسے بھی حوالات کی سیر کرنا پڑتی۔ وہ بالکل نہیں بدلی تھی، وہی تیور، وہی مزاج، وہی غصہ، اور اتنی ہی پیاری جتنا کہ وہ اسے پہلی نگاہ میں لگی تھی۔ تھانے دار، تمہیں جرت کیسے ہوئی میرے بیٹے کو گرفتار کرنے کی؟ ارشد کے باپ ملک طاہر جواد نے تھانے میں داخل ہوتے ہی ہنگامہ کر دیا تھا۔ انسپکٹر راحیل اطمینان سے اپنی کرسی پر بیٹھا اس کا واویلا سنتا رہا۔ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میں ایک فون کال کر کے تمہاری پیٹی اتروا سکتا ہوں۔ اگر عزت مطلوب ہے تو فی الفور میرے بیٹے کو رہا کرو، اور اگر تمہارا غصہ اتر گیا ہو تو اپنا تعارف کروا دو۔ اس کی زبان کی بریک لگتے ہی انسپکٹر راحیل سکون بھرے انداز میں بولا، میرا نام ملک جواد ہے اور پولیس نے بھیجا میرے بیٹے کو حوالات میں بند کر رکھا ہے۔ میں تم پر مقدمہ کر دوں گا۔ دیکھو انسپکٹر، یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں۔ اس کے اطمینان بھرے انداز نے ملک طاہر کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ملک صاحب، مناسب کیا ہے اور غیر مناسب کیوں ہے، میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا۔ آپ کے بیٹے سے جرم سرزد ہوا ہے اور سزا بہرحال بھگتنی پڑے گی اسے۔ کیا جرم؟ کون سا جرم ہے؟ تو یہ بات آپ اس کو کیوں نہیں سمجھاتے جس کے ساتھ کہ مذاق ہوا ہے؟ پولیس کا کام تو رپورٹ درج کرنا اور ملزم کو پکڑنا ہوتا ہے۔ اچھا چھوڑیں انسپکٹر صاحب، جرمانہ فیس بتائیں اور اس کیس کو یہیں دفن کریں۔ شاید یہ میرے لیے ممکن نہ ہو، انسپکٹر راحیل نے رکھائی سے جواب دیا۔ مطلب مفت رہا کرنے کا ارادہ ہے؟ نہیں ملک صاحب، ایسا کوئی ارادہ ہے ہی نہیں۔ میرا خیال ہے ایس پی صاحب سے بات کرنا پڑے گی۔ اب تک کر لینی چاہیے تھی نا۔ انسپکٹر راحیل کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ سرائکی کی کہاوت ہے کہ بھینس کا بچہ اینٹھی کے زور پر کودتا ہے، اور انسپکٹر راحیل کی اینٹھی بہت مضبوط تھی۔ ملک طاہر موبائل فون نکال کر کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا۔ وعلیکم السلام، جی ایس پی صاحب، کیسے ہیں آپ؟
बस एक छोटा सा मसला दरपेश है। इंस्पेक्टर राहिल इसकी एक तरफा गुफ्तगू। इसने अपना मोबाइल फ़ोन इंस्पेक्टर राहिल की जानिब बढ़ा दिया। एसपी साहब आपसे बात करना चाहते हैं। मोबाइल फ़ोन लेकर वो मुअद्दबाना लहजे में बोला, जी सर। इंस्पेक्टर राहिल अर्ज़ कर रहा हूँ। राहिल साहब, मलक ताहिर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उम्मीद है आप उनका ख्याल रखेंगे। सर जी, आपका हुक्म करने की जहमत ना देता, मगर मसला ये है कि इसके बेटे ने असलम शकूर ख़ान की बेटी को छेड़ा है, और सेठ साहब से तो आप वाकिफ़ ही हैं। ओह, एसपी की तहैयर भरी आवाज़ उभरी। ओके राहिल साहब, शुक्रिया, आप जाने और आपका काम। ये ले मलक साहब, इसने मोबाइल फ़ोन इसकी जानिब बढ़ाती काम। ये ले मलक साहब, इसने मोबाइल फ़ोन इसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा, अब आप यूँ करें कि डीआईजी या फिर बराह रास्त आईजी साहब को शिकायत कर लें। ये बात इंस्पेक्टर राहिल ने मज़ाहिया लहजे में कही थी, मगर बात ऐसी थी कि मलक ताहिर जवाद सर तपा सुलग कर रह गया था। इसके चेहरे पर खुफ़्फ़त व ज़िल्लत के आसार देकर इंस्पेक्टर राहिल ने हमदर्दाना अंदाज में मशवरा देते हुए कहा, मलक साहब, दाएं बाएं टामक टोइयाँ मारने से बेहतर है कि आप खुद जाकर असलम शकूर साहब से मिल लें। वो क्या भली सी कहावत है साहब जी, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो भाई अब लाठी असलम शकूर ख़ान साहब के हाथ में है, इसलिए पुलिस के किसी ओहदेदार ने आपकी बात नहीं सुननी। इंस्पेक्टर साहब, इस बात की क्या ज़मानत है कि मेरे जाने के बाद आप तफ्तीश के नाम पर तफ्तीश तो आपकी मौजूदगी में भी हो सकती है, बल्कि होगी, क्योंकि इसका काम और इस काम के पैसे हमें मिले हैं। मैं आपको मुंह मांगी रकम अदा कर सकता हूँ। मलक साहब, आप देर कर रहे हैं। हो सकता है असलम शकूर साहब आपकी बात मान जाएं, बाकी जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है तो मेरी आपसे ज़ात का ग़ुलाम हूँ। इस मरतबा बात मलक ताहिर जवाद की समझ में आ गई थी। क्या आप उनके घर का पता बता सकते हैं? क्यों नहीं, इंस्पेक्टर राहिल ने असलम शकूर की कोठी का महल वकूअ दोहरा दिया। क्या आपकी मुलाकात पहले से तय है? असलम शकूर ख़ान का चौकीदार मलक ताहिर से क्या आपकी मुलाकात पहले से तय है? असलम शकूर ख़ान का चौकीदार मलक ताहिर से पूछने लगा। नहीं, लेकिन आप खान साहब को बता दें कि मलक ताहिर जवाद प्रॉपर्टी डीलर आया है। जी अच्छा, कहकर चौकीदार इंटरकॉम पर अपने किसी सीनियर को ये बात बताने लगा। 4-5 मिनट बाद कॉल अटेंड की और जी अच्छा कहकर इसने रिसीवर वापस क्रेडल पर रखा और बाहर निकल आया। मलक ताहिर जवाद की कार की सरसरी तराशी लेकर इसने दरवाज़ा इसके लिए खोल दिया। वसी और इस कोठी में दाखिल होकर मलक ताहिर जवाद सुर्ख बजरी की चौड़ी रोड पर आगे बढ़ता गया। रोड की एक कीमती गाड़ियाँ खड़ी थीं। अपनी कार गैराज से बाहर खड़ी करके वो नीचे उतरा। इसी वक्त एक मुअज़्ज़िज़ से जवान ने आगे बढ़कर मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ा दिया। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम एहतशाम है और मैं असलम शकूर ख़ान साहब का पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। वालेकुम अस्सलाम, मैं मलक ताहिर जवाद। वो इसका हाथ थामते हुए जवाबन बोला, सर आपकी आमद की गर्ज़ व गायत जान सकता हूँ? वो मुख्तसरन बोला, ज़ाती काम है। एक लम्हा सोचने के बाद एहतशाम सर हिलाता हुआ बोला, आएँ सर। मलक ताहिर खामोशी से इसके पीछे हो लिया। थोड़ी देर बाद वो सजे सजाए पुरताइश ड्राइंग रूम में मौजूद था। इसे वहाँ बिठाकर असलम शकूर ख़ान को इतला देने चला गया। चंद मिनट बाद एक मुलाजम चाय और मुख्तलिफ लवाजमात से भरी ट्राली के साथ नमूदार हुआ और मलक ताहिर के सामने सेंटर टेबल पर इसने खामोशी से लवाजमात चाय बनाते हुए इसने मुअद्दबाना लहजे में पूछा। एक चम्मच चाय बनाकर इसने मलक ताहिर के सामने रखी और जिस खामोशी से आया था इसी तरह वापस लौट गया। वो बमुश्किल चाय की प्याली ख़त्म कर सका था कि असलम शकूर ख़ान मौसम की मुनासबत से हल्का फुल्का लिबास पहने नमूदार हुआ। गो मलक ताहिर इसे पहली बार देख रहा था, मगर इसकी पुररौब शख्सियत ने बग़ैर किसी शाइबे के अपनी पहचान करा दी थी। वो एहतरामन खड़ा हो गया। बैठो। इससे मुसाफिया करके असलम शकूर ने भी इसके सामने नशित संभाल ली थी। शुक्रिया सर, कह कर वो बैठ गया। जी, असलम शकूर ने इसे बात करने का इशारा किया। खान साहब, मैं अरशद का वालिद हूँ। अरशद? असलम शकूर के लहजे में हैरानी थी। जी अरशद, वो आपकी बेटी का क्लास फेलो है। ओह,
کہیں یہ وہ تو نہیں جس نے بیبی سے بدتمیزی کی ہے؟ اسلم شکور خان تھیکے لہجے پوچھنے لگا۔ جی آپ کو تو یہی اطلاع ملی ہوگی، مگر اصل میں تو یہ مسائل نوجوانوں کے روز کا معمول ہیں۔ مجھے یہ اطلاع اپنی بیٹی سے ملی ہے۔ کیا وہ جھوٹ بول رہی ہے؟ نہیں سر، جھوٹ نہیں بول رہی، وہ بھی حق بجانب ہے، کیونکہ جب غصہ آئے تو پھر انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ غصہ کسی وجہ ہی سے آتا ہے، انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ غصہ کسی وجہ ہی سے آتا ہے۔ خان صاحب، نوجوانوں کو غصہ بھی ذرا سی بات پر آ جاتا ہے، پھر راضی بھی جلدی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیں تھانے کچہری کا رخ نہیں کرنا چاہیے۔ مسٹر طاہر، تمہارے نزدیک یہ چھوٹی بات ہوگی، میرے لیے نہیں، اور میرا خیال ہے تمہاری آمد کی غایت کی باتوں پر ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اسلم شکور خان کھڑا ہو گیا۔ ملک گھبرا گیا۔ سر آپ میری بات تو سنیں، اور ہاں، اگر مزید چائے پینا ہو تو ملازم کو کہہ دینا۔ اس کی درخواست سنی انسنی کر کے وہ وہاں سے چل دیا۔ خان صاحب بات تو سنیں۔ ملک طاہر ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ طاہر سر پکڑے وہیں بیٹھ گیا۔ اسلم شکور پر اسے سخت غصہ آ رہا تھا، مگر وہ مجبور تھا، اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ اسی وقت اسلم شکور کا سیکرٹری احتشام اندر داخل ہوا۔ ملک طاہر جلدی سے بولا، احتشام صاحب، میں خان صاحب سے دوبارہ ملنا چاہوں گا۔ سوری سر، کیوں کا تو پتہ نہیں، لیکن یہاں حکم صرف خان صاحب کا چلتا ہے، اور انہوں نے آپ سے ملنے سے منع فرما دیا ہے۔ ملک طاہر ہونٹ بھینچتے ہوئے وہاں سے نکل آیا، اور تھوڑی دیر بعد اس کی گاڑی واپس تھانے کی